Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 11 English Unit 7. What you do is what you are by Nikki McWhirter. Questions answers. Callouts while reading के questions हैं. Question 1. Why do you think the author finds this way of labeling people peculiar? आपके ख्याल में मुसन्निफा को लोगों को लेबल करने का ये तरीका अजीब क्यों लगता है? The author finds it peculiar because a person's identity is judged only by their job title. मुसन्निफा को ये अजीब इसलिए लगता है कि क्योंकि एक शख्स की शनाख्त उनके जॉब से की जा रही. She believes people should not be valued only for what they earn, but also for what they contribute in other ways. उसका मानना है कि लोगों की वैल्यू जो है वो सिर्फ उनकी कमाई से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे भी होनी चाहिए जो वो दूसरे तरीक़ों से करते हैं. मुआशरे में जो हिस्सा वो दूसरे तरीक़ों से डालते हैं, सिर्फ कमाई से ही उनको नहीं जज किया जाना चाहिए, उनकी वैल्यू नहीं लगानी चाहिए. Question 2. What does the writer suggest about the use of the word just before job titles or roles? राइटर जो है वो सजेस्ट क्यों करती हैं कि लफ्ज़ जस्ट का इस्तेमाल किया जाए लोगों की जॉब टाइटल्स या उनके काम से पहले. The writer suggests that adding just makes the person seem unimportant and of little value. मुसन्निफा ये बताती हैं कि जस्ट का लफ्ज़ ऐड कर देने से, शामिल कर देने से आदमी जो इंसान है वो गैर अहम हो जाता है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है. It unfairly reduces their worth no matter how useful their role may be. ये बड़े गलत तरीके से इंसानों की, उनकी जिनके नाम के साथ आपने जस्ट लगा दिया, उनकी कदर व कीमत, अहमियत को कम कर देता है. ये परवाह नहीं करते या ये देखा ही नहीं जाता कि उनका काम कितना अहम होगा. Question 3. What contrast is made between the roles of cowboy and cattle breeder or nurse and doctor? What point is the author trying to make? किस तरह से मुवाजना किया, फ़र्क किया है उसने, मुसन्निफा ने, काउबॉय और कैटल ब्रीडर यानी काउबॉय और मवेशी पालने वाले के दरमियान और नर्स और डॉक्टर के दरमियान. और मुसन्निफा जो है वो इससे क्या बात बताना चाह रही है, किस चीज़ की कोशिश कर रही है. The author shows that even when jobs are connected, one is respected more than the other. मुसन्निफा ये बताती हैं कि जब जॉब्स जो हैं, काम जो हैं वो एक दूसरे से मुतल्लक भी रखते हो. काउबॉय जो हैं वो भी मवेशियों की देखभाल करते हैं और कैटल ब्रीडर भी मवेशी ही पालता है. दोनों का काम तकरीबन एक सा है, लेकिन इनमें से एक की इज्जत ज़्यादा, दूसरे की कम है. She is trying to make the point that society attaches unequal respect and privilege to different kinds of work. वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि मुआशरा जो है वो गैर मसावी इज्जत देता है या मराद देता है मुख्तलिफ तरह के कामों में. नर्स और डॉक्टर दोनों ही मरीज़ को डील करते हैं, लेकिन डॉक्टर को रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है, नर्स को कम मिलती है. काउबॉय और कैटल ब्रीडर जो हैं ये भी मवेशियों की देखभाल करते हैं, लेकिन काउबॉयज़ के साथ थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया जाता है और कैटल ब्रीडर जो है उसको ज़्यादा इज्जत मिलती है. तो यही वो बात बताने की कोशिश कर रही है कि काम एक दूसरे से कनेक्टेड होने के बावजूद एक की इज्जत दूसरे से ज़्यादा है. Textbook exercise question 1. Why does the author describe the way society defines people by their jobs as peculiar? वही पहला क्वेश्चन यहाँ पे भी वही है कि ऑथर को, मुसन्निफा को जब सोसाइटी लोगों को उनके जॉब्स के साथ डिफ़ाइन करती है तो उसे अजीब क्यों लगता है. She describes it as peculiar because society judges people only by their present or past jobs.
وہ اسے عجیب اس لیے کہتی ہے کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ لوگوں کو موجودہ یا پرانی ملازمتوں سے ہی پہچانتا ہے. دس اگنورز دیئر ادر ایکٹیویٹیز اور کنٹریبیوشنز. اس سے ان کے دوسرے کام اور دوسرے جو کنٹریبیوشنز ہیں حصہ جو وہ ڈالتے ہیں وہ اگنور ہو جاتے ہیں. وچ میں آلسو بھی میننگ فل، جو میننگ فل ہو سکتے ہیں، جو معاشرے کو فائدہ دینے والے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے. Question 2. Provide two examples the author uses to show how individuals are judged based on their employment status or past jobs. دو مثالیں دیجیے کہ کس طرح سے مصنفہ نے استعمال کیا کہ افراد کو پرکھا جاتا ہے ان کی امپلائمنٹ سے یا ان کی پاسٹ جاب سے، جو انہوں نے جاب اب چھوڑ دی ہیں ان سے. The author says Larry is seen only as a laid off auto worker. مصنفہ کہتی ہیں کہ لیری کو ایک لیڈ آف، نوکری سے نکالا ہوا آٹو ورکر ہی کہا جاتا ہے. ایون اف اٹ ڈز ادر ورک، چاہے وہ اب کوئی دوسرا کام بھی کر رہا ہے. شی آلسو شوز دیٹ ٹونی از نون اونلی ایز اے ریٹائرڈ ٹیچر. وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ ٹونی کو ہمیشہ ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہی کہا جاتا ہے. نو میٹر ہاؤ ہی اسپینڈز ہز ٹائم. یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ اپنا وقت کس طرح سے گزارتا ہے. Question 3. What does the phrase cast in bronze symbolize in the context of the text? Cast in bronze کی جو فریز ہے یہ کیا سمبلائز کرتی ہے، کس چیز کی علامت ہے؟ تو کاسٹ ان برانز کا مطلب ہوتا ہے کہ کانسی میں ڈھالنا. تو پاسٹ میں یا موجودہ دور میں بھی لوگوں کو آنر کرنے کے لیے یا ویسے ہی ان کا مجسمہ بنا کے تو کسی چوراہے وغیرہ پہ لگا دیا جاتا تھا. اب بھی ایسا ہوتا ہے. تو کاسٹ ان برانز کا مطلب یہ ہو گیا کہ کسی کو کوئی پرماننٹ کر دیا، پکا کر دیا آپ نے. تو یہ پیراگراف نمبر 2 میں یہ فریز موجود ہے. اس میں نے ٹرانسلیشن کیا تو اس میں تھوڑی سی مجھ سے گڑبڑ ہو گئی ہے. آپ اس کو اس طریقے سے کر لیجئے کہ لوگ اپنی جاب کی وجہ سے کانسی میں نہیں ڈھل جاتے کہ وہ پکے ہی ہو گئے ہیں، آپ ان کو کچھ چینج نہیں کر سکتے. جس طرح سے ہماری سوسائٹی کرتی ہے کہ ایک دفعہ کسی بندے نے ایک کام کر لیا تو اس کے بعد چاہے وہ 15 کام اور کر لے، لوگ اس کا وہی کام یاد رکھتے ہیں. جیسے اس نے ٹونی کا جو ریٹائرڈ ٹیچر ہے وہ اس کے بعد وہ 2-3 کام کر رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں بس وہ ریٹائرڈ ٹیچر ہی ہے. تو انہوں نے کاسٹ ان برانز کر دیا ہے، لوگوں نے اس کو پکا کر دیا. تو کاسٹ ان برانز کا مطلب ہو جاتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی چیز پکی فکس کر دینا. تو اس کا ٹرانسلیشن کے کانٹیکس سے میں نے یہ بتایا کہ وہاں پہ آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لینا ہے. یہ پیراگراف 2 کے اندر یہ دوسرا سینٹینس ہے. تو یہاں پہ اب اس کویسچن کے اوپر آتے ہیں کہ کاسٹ ان برانز کا کیا مطلب ہے. The phrase cast in bronze symbolizes being permanent and unchanged as a bronze statue is. یہ فریز کا مطلب یہ ہے کہ پرماننٹ ہو جانا اور بدلنا ہی نہیں، جیسا کہ کانسی کا کوئی مجسمہ ہو. It means that people's honor and worth should not be rigidly fixed to jobs. اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کی عزت اور قیمت جو ہے وہ سختی کے ساتھ ان کی ملازمت کے ساتھ نہیں جوڑ دی جانی چاہیے. اگر ایک آدمی ریٹائرڈ ٹیچر تھا تو ریٹائرڈ ٹیچر یاد رکھنا مناسب تو ہے، لیکن اتنا فکس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد وہ رضاکارانہ جو کام کر رہا ہے وہ شاید اس کی ایکچوئل جاب سے بھی زیادہ آنرنگ ہو. لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اور وہ پیسے لیے بغیر کر رہا ہے، وہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن لوگوں نے ایک چیز کو ریجڈلی فکس کر دیا، کاسٹ ان برانز کر دیا. اس چیز کے لیے وہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کی عزت اور اہمیت جو ہے وہ بہت سختی کے ساتھ فکس نہیں ہونی چاہیے ان کی ملازمت کے ساتھ. Question 4. The author mentions certain professions like just a housewife or just a janitor. What is the critique behind these labels
and what point the author trying to make. मुसरफ़ा ज़िक्र करती हैं कुछ प्रोफेशंस का, जैसे जस्ट ए हाउसवाइफ कहती हैं और जस्ट ए जैनिटर कहती हैं। तो तनकीद क्या है? क्रिटिक का मतलब होता है कि तनकीदी नज़रिया क्या है उनका इन बातों के पीछे, इन लेबल्स के पीछे, और वो बात क्या करना चाह रही है, नुक्ता क्या उठाना चाह रही है। द क्रिटिक इज़ दैट सोसाइटी सीज सच रोल्स एज लो इन वैल्यू एंड रिस्पेक्ट। तनकीदी नुक्ता ये है कि मुआशरा जो है ऐसे कामों को, जस्ट ए हाउसवाइफ और जस्ट ए जैनिटर को, सफाई करने वाला या घरेलू खातून, इनको लो वैल्यू, कम वैल्यू वाला, कम कदर वाला और इज्जत वाला समझता है। The author is showing how unfairly people are judged when their jobs do not carry prestige or high pay. मुसन्नफ़ा बताने की कोशिश कर रही है कि लोगों के साथ कितनी ज़्यादती होती है, कितने गलत तरीके से उन्हें जज किया जाता है जब उनकी जॉब जो हैं उनकी कोई प्रेस्टीज नहीं हो, उनके साथ कोई वक़ार नहीं हो और कोई ज़्यादा आमदनी ना हो। अब हाउसवाइफ की आमदनी कोई नहीं है, लेकिन जो एग्जाम्पल दी हुई है कि उसने 6 बच्चे पाले हैं, पूरा सारा अरसा वो घर को संभालती रही है, तो फिर भी आप उसको जस्ट ए हाउसवाइफ कहें, इतना सख्त काम करने के बावजूद, इतना अहम काम करने के बावजूद। और जैनिटर, अगर जैनिटर्स नहीं हो तो दुनिया कूड़े का ढेर बन जाए, सफाई करने वाले, तो उनके साथ भी कोई प्रेस्टीज नहीं है, उनको भी अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है। तो ये जो तनकीदी नज़रिया है, तनकीदी सोच है, वो बताती है कि जो मुआशरा जो है वो इस तरह के काम करता है। और इस पूरे लेसन में जो राइटर है उसने भी यही पॉइंट साबित करने की कोशिश की गई है कि लोगों को उनके कामों से ही जज किया जाता है और हमें अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। Question 5. In what way does the author suggest that children should be taught to understand respect and job roles in society? किस तरीके से मुसन्नफ़ा जो है वो सजेस्ट करती हैं कि बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि वो रिस्पेक्ट और जॉब रोल्स जो हैं उनको कैसे समझें। उन्हें बताया जाए सोसाइटी में कि उन लोगों की ही इज़्ज़त है जिनका जॉब रोल अच्छा है, जिनकी जॉब अच्छी है, जिनकी पे अच्छी है, तो ये बच्चों को समझाया जाना चाहिए। The author suggests children should be told that society respects some jobs more than others. मुसन्नफ़ा बताती हैं, ये सजेस्ट करती हैं बच्चों को कि उन्हें बताया जाना चाहिए कि मुआशरा जो है कुछ मुलाज़मतों की दूसरी मुलाज़मतों से ज़्यादा इज़्ज़त करता है। They should know this system exists. उन्हें पता होना चाहिए कि ये सिस्टम मौजूद है, even if it is not always fair or sensible. चाहे ये हमेशा ठीक और होशमंदों वाला नहीं है, चाहे इसमें गलत बातें हैं, लेकिन ये सिस्टम मौजूद है और बच्चों को पता होना चाहिए। Question 6. What is McVitier's tone? Illustrated with few words and phrases that establish the tone. मैकविटर की टोन क्या है, लहजा क्या है, बताना क्या चाह रही है, कोशिश क्या की जा रही है, इसको साबित करें चंद लफ्ज़ों के साथ जिससे उसका टोन जो है वो वाज़ेह होती है। टोन का मतलब होता है कि बताने का लहजा क्या है, तरीका क्या है। यानी कुछ लोग मज़ाह में लिखते हैं, वो उसकी कॉमिक टोन होती है, कुछ सीरियस टोन होती है, तो इसकी टोन कैसी है। मैकविटर्स टोन इज़ क्रिटिकल बट ऑल्सो क्वेश्चनिंग। मैकविटर की टोन जो है वो तनकीद करने वाली है और साथ में क्वेश्चन उठाने वाली भी है। फ्रेजेस लाइक peculiar टू मी एंड rationally इट इज़ सिली, फ्रेज़ जो जिसमें मुझे अजीब लगता है और अक्लमंदी की या दानिशमंदी के तौर पर ये बेवकूफ़ाना बात है। शो हर क्रिटिसिज्म, तो तनकीद कर रही है, तो ये फ्रेजेस तनकीद ज़ाहिर कर रही। वाइल आई हैव नो आंसर्स शोज़ हर क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, जबकि जब वो कहती हैं कि जी मेरे पास जवाब नहीं है, तो उसने सवाल किए हैं जिनके जवाब नहीं है, तो उसका क्वेश्चन पूछने वाला एटीट्यूड ज़ाहिर होता है। Question 7. Why does the author state that no one is ever described as just a vice president? What does this reveal about how society values certain jobs? मुसन्नफ़ा क्यों कहती हैं
کہ کبھی بھی ایک وائس پریزیڈنٹ کو جسٹ کے لفظ کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ معاشرے کے ویلیو سسٹم کا۔ She states this to show that high status jobs are never treated as small or unimportant. وہ بتاتی ہیں کہ وہ یہ بات کرتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہائی اسٹیٹس جابس، بڑے اسٹیٹس کی جو ملازمتیں ہیں، انہیں کبھی بھی چھوٹا نہیں کہا جاتا، کبھی بھی ان امپورٹنٹ نہیں کہا جاتا۔ It reveals that society automatically gives respect and privilege to positions of authority. اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ عیاں ہوتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ خود بخود پوزیشن آف اتھارٹی والی پوزیشنز کو، اتھارٹی والے عہدوں کو عزت اور رعایتیں یا مراعات دیتا ہے۔ Question 8. Do you agree with the writer's view that society unfairly defines people by their job or unemployment status? Why or why not? کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ رائٹر کا یہ ویو ہے کہ معاشرہ غلط طریقے سے لوگوں کو ڈیفائن کر رہا ہے ان کی جاب اور امپلائمنٹ وغیرہ کے لحاظ سے؟ اگر آپ کا جواب کیوں ہاں میں ہے تو کیسے، تو کیوں ایسے ہے اور کیوں ایسے نہیں ہے، یہ بتانا ہے آپ نے، اگر آپ دونوں طرح سے جواب دیتے ہیں۔ Yes, I agree because many people contribute in ways not linked to money or status. ہاں میں اتفاق کرتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ اس طریقے سے معاشرے میں حصہ ڈالتے ہیں کہ جس سے پیسہ یا رتبہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، yet they are not valued. پھر بھی ان کو اہمیت نہیں دی جاتی کہ اچھا کام کر رہے ہیں، پیسہ نہیں آ رہا ان کے پاس یا ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں بن رہا، تو لوگ پھر بھی عزت نہیں کر رہے۔ Respect should be given to effort and character, not just to job titles. عزت اور مراعات وغیرہ جو ہیں وہ کسی کی کوشش اور اس کے کردار کو دی جانی چاہیے، نہ کہ اس کی جاب ٹائٹل کو۔